হ্যাঁ, আশেপাশে নিশ্চয়ই কাকিমার ছেলেরা আছে। চলো আমরা একটু ওদিকটাতে যাই। तो हिंदी से बोल रहे हो? हिंदी हम खाते भी हिंदी में और सोते भी हिंदी। अरे भाई ये कौन तरह ने बात उल्टा उल्टा। अरे बात तू बोका आदमी, बात मतलब कोठा बात। अरे बोले ये लोग हिंदी बोले बोली बोल रहे ना, तुम्हारा इतना साहस, जुबान फाइटिंग। हाँ उल्टा जुबान लड़ाना होबे। हम बीड़ी खाते খাতে না কি হবে তো বাবা জল পড়ে গেছে মাকে গিয়ে ডেকে আনি যাই নাকি ওই সিগারেট কোনটা ইউজ করব বাঁচাও 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 বাবা তো শুনতে পেলে? হ্যাঁ আমি পেলাম চলো গিয়ে দেখি কি হলো কাকি বাবা সে সাবস্ক্রাইব করে দাও নেক্সট ভিডিও